अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ख़ाबरबाज़ यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और आज का हमारा मौजू बड़ा ही दिलचस्प और इंतहाई अहम है। अहम इस लिहाज से है कि हमारी ज़िंदगी का दारोमदार जिस चीज़ पर है आज हम उसको डिस्कस करेंगे और इसको एक शॉर्टली ब्रीफ करके उसके बाद कोशिश करेंगे कि एंड पे हम एक एक्टिविटी भी आपके सामने रखें, ताकि छोटी सी एक्टिविटी करें जिससे हमें मज़ीद समझ आ जाए कि हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इससे फ़ायदा कैसे उठाना है। तो देखें, एक कॉमन प्रैक्टिस है हमारी कि हम लोग अगर हम अपनी शख्सियत पर गौर करें, अपने इर्द गिर्द पे गौर करें, तो ये चीज़ हमें बड़ी क्लियर हो जाती है कि हम लोग दूसरों के बारे में जानने, उनकी खूबियों और ख़ास तौर पर ख़ामियों के बारे में और बड़ी ही शौक़ और बड़े रग़बत का मुज़ाहरा करते हैं उनकी खूबियों और ख़ामियों को तलाश करने में। अक्सर हमारे दरमियान ये बात होती है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ वैसा है, उसने ये किया, उसने वो किया, फ़लाँ औरत बड़ी नकचड़ी है, फ़लाँ मर्द बड़ा ही मगरूर है, वो तो इंतकाम को छोड़ता ही नहीं है। और साथ खूबियाँ भी होती हैं कि जी फ़लाँ बड़ा हौसलामंद है, बड़ा बाहिम्मत है, बला बला। देखें, हमें बजाय इसके कि हम दूसरों के अंदर झांकने में, उनकी खूबियों और ख़ामियों को खंगालने में अपना वक्त ज़ाया करें, एक चीज़ होती है सेल्फ़ अवेयरनेस, खुद आगाही, अपने बारे में जानना। मेरे लिए ज़्यादा अहम ये है कि हम अपने बारे में कितना सोचते हैं और अपने शख्सियत के जो मुख्तलिफ़ हमारे पहलू हैं उनको कितना जानने की कोशिश करते हैं। अगर तो हम उन्हें जानने में कामयाब हो जाते हैं और जो मतलब एक उनकी तह तक पहुंच जाते हैं, तो वो ये उसी चीज़ के मिसदाक है कि वो कहते हैं कि डूब कर अपने मन में पा जा सुरागे ज़िंदगी। तो आप हमारी एक अटमोस्ट कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी स्टडी करें। मसलन कैसे स्टडी की जाए, यहाँ पे एग्ज़ाम में सवाल आता है कि अपने आप को कैसे पढ़ें। क्या ये देखें कि हमने कपड़े कितने खूबसूरत पहने हुए हैं, या हम खाते कितना ज़्यादा हैं, कितनी। यस, ये एक पार्ट है, मगर असल चीज़ ये है कि हमारी सोच, हमारा अंदाज़े फ़िक्र, हमारे जज्बात और हमारी लाइफ के डिफरेंट आस्पेक्ट्स, उनमें हम बिहेव कैसे करते हैं, हम क्या सोचते हैं, फिर हम किस वक्त क्या सोचते हैं, किस सिचुएशन में हमारे जज्बात का क्या आलम होता है, हम मोस्ट ऑफ़ द टाइम किन खूबियों को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और कौन सी ऐसी ख़ामियां हैं जो हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। मज़ीद किन लोगों से मिल के हम खुश होते हैं, किस मिजाज के लोगों से मिल के हम फ़रहत महसूस करते हैं, किस तरह के माहौल से हम बेज़ारी महसूस करते हैं और किस सिचुएशन में हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जब हम इन सारी चीज़ों को अपनी शख्सियत के एतबार से देखने, परखने, जांचने की कोशिश करते हैं, तो इन फैक्ट हम अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, हम अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस हासिल करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितनी बातचीत हमने की है, इससे कम से कम आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गया होगा सेल्फ़ अवेयरनेस का, अपने आप खुद आगाही का, अपने आप को समझने का।
اب ایک چیز میں یہاں ضرور ذکر کرتا جاؤں کہ سیلف اویئرنیس یا خود آگاہی کی اہمیت ہماری لائف میں کیا ہے. دیکھیں، اگر ہم زندگی میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر ڈے بائی ڈے امپرومنٹس لانی پڑیں گی. آپ کہہ لیں کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ پر مسلسل توجہ دینا پڑے گی. جب تک ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہمارا پرابلم کیا ہے، ہم ہماری جو پرسنالٹی ٹریٹس ہیں، ہماری شخصیت کے اندر جو ڈفرینٹ کہہ لیں ویکنیسز ہیں، خامیاں ہیں، وہ کیا ہیں، جب تک ہمیں یہ ادراک نہیں حاصل ہوتا، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت تک بغیر اس ادراک کو حاصل کیے، بغیر اس چیز کو پرکھے کہ ہمیں کہاں کہاں پہ ڈرا بیکس ہیں ہماری پرسنالٹی میں، کیا ہم ایکسل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان خامیوں کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کر سکتے ہیں، اپنے اندر امپرومنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. ایٹ دی سیم ٹائم اکثر ہم لوگ خامی کی تو بات کرتے ہیں کہ خامی کی اصلاح کرنی چاہیے، مگر دیکھیں ہر انسان کے اندر خوبی بھی ہوتی ہے، ہمیں وہ بھی ایکسپلور کرنی ہے کہ ہمیں خوبی کیا ہے. جب تک ہم اپنی خوبی کو نہیں سمجھیں گے تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ وہ خوبی آہستہ آہستہ اپنی اہمیت کھو دے، ہمارے ذہن سے محو ہو جائے، اور پھر ایک ایسا وقت بھی آ جائے کہ ہم اس خوبی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں. لہٰذا ہمیں اپنی خوبیوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اپنی اسٹرینگتھس کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم ان کا خیال کر سکیں، ان کو ڈے بائی ڈے امپروو کر سکیں، پہلے سے بہتر حالت میں لا سکیں. تو خوبیاں اور خامیاں دونوں ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اب دیکھیں، آپ دوسروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، ہماری لائف میں کسی شخص کی لائف ایسی نہیں ہے جس میں آپ کو پبلک ڈیلنگ نہیں کرنی پڑتی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ تک اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے، آپ دوسروں کے ساتھ بھی ڈیل نہیں کر پاتے. آپ کو اگر یہ پتہ ہوگا کہ آپ کن سچویشن میں کیسا بیہیو کرتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں جن سے آپ کو غصہ آتا ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی کمزوری ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں ان سے. آپ کو نہیں پتہ اس چیز کا، مگر دوسرے کو اس کا علم ہے، وہ آپ کو ڈیل کرے گا، آپ اسے ڈیل نہیں کر سکتے. آپ اگر ٹیم لیڈر ہیں، دیکھیں لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر ایک چیز آتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس. ایک کی رول ہے اس کا لیڈرشپ کوالٹیز کے اندر، لیڈرشپ ٹریٹس کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس کا. اور ایموشنل انٹیلیجنس کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، جس کے اندر ایک سیلف اویئرنیس ہے.